қадамҳои аввалин дар Faberlic. тамоми консултантони наве ки дар ширкати Faberlic аъзо мешаванд ва аъзо шудагӣ ҳастанд, аммо наметавонанд ки кор аз чӣ шурӯъ кунанд, наметавонанд ки чӣ хел дар ин бизнес пешравӣ намоянд, якум кадом корро анҷом диҳанд, баъд дуюм кадом корро, ҳамин хел последовательность надоранд. барои ҳамин гуна консултантҳо мо имрӯз тасмим гирифтем ки омӯзиш пешниҳод кунем ки вақте ки шумо омадед Faberlic, шумо да фаҳмодан имкониятҳои Faberlic, бизнеса фаҳмодан ки чӣ хел пеш бурдан дар кор, ҳамаша вақте ки фаҳмодан шумо розӣ шудед, аъзо шудед, пас аз ҳамин чӣ кор кардан дар кор, пас аз аъзошавӣ чӣ кор кардан дар кор, ҳамина барои шумо имрӯз ман нишон медиҳам. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ки блокнот ручка гиред, нависед, барое ки охири дарс дар вазифаи хонагӣ мешавад ва ҳатман вақте ки шумо вазифаи хонагиро иҷро мекунед, ҳамин чиза оянда шумо метавонед ки дар командатон ёд гиред. бисёре аз лидерон мегӯянд, гап мезананд ки ман дар командам одам ҳаст, дар новичокҳо бисёр аъзо мекунам, лекин ваёро сапровождат кардан наметавонам фаҳмонам ки ваё чӣ хел кора сар кунанд, аз чӣ сар кунанд, чӣ хел пешбарӣ кунанд. барои ҳамин лидеродам муҳим аст ки ҳамин чизҳоро омӯзанд, аз худ кунанд ва пешравӣ намоянд. дӯстони азиз, хуб, номи мавзӯи имрӯзаро менависем қадамҳои аввалин дар Faberlic, яъне қадамҳои аввалини консултанти нав дар Faberlic. омӯзиш зиёд давом намекунад, максимум 15-20 дақиқа. барои ҳамин кӯшиш кунед ки активӣ бошед, чизе ки ман мегӯям ҷоҳои лозимае ки барои шумо дар кори аст гиреду барои худ конспект карда монед ва аз пайи кор шавед. бинед дӯстони азиз, вақте ки шумо аъзо шудед ҳамчун консултанти нав ва мехоҳед ки корро шурӯъ кунед, аввалин коре ки шумо бояд ки анҷом диҳед дӯстони азиз, ин шинос шудан бо кабинети шахсии худатон аст. яъне шумо бояд ки омӯзиш гиред, чӣ хел ҳам тавассути браузер Google Chrome ё ин ки Yandex ё ки дигар чизҳо, ва ҳам тавассути барномаи Faberlic, яъне приложени Faberlic. шумо бояд ки бо барнома, бо сайти Faberlic шинос шуданро ёд гиред. яъне аз куҷо чӣ хел дуруст ба лични кабинети худамон бояд ки дароем, чӣ хел дуруст мо метавонем ки заказ занем, чӣ хел дуруст мо метавонем ки одам аъзо кунем, чӣ хел дуруст мо метавонем ки суми борамонро партоем, чӣ хел оплата кунем. ҳамин чизҳои аввалиндараҷаи кӯчаке ки аз ана ҳамин чизҳо шуморо дар кор аст ки шурӯъ кунанд. бисёре аз лидерҳо, даже одамҳое ки лидер шудагианд, оз ҳамин корҳои оддия наметавонанд, через браузер лични кабинет чизо омада наметавонанд. барои ҳамин ман пас аз омӯзиш, видео омӯзишҳоро чӣ хел тавассути Google Chrome ва чӣ хел тавассути приложени Faberlic лични кабинет омадан дар кор, хати кабинет шинос шудан дар кор, ҳамаша видеообучениҳоро равон мекунам. ҳатман тамошо кунед, сахранид кунед ва аз ёд кунед ки чӣ хел даромадан дар кор. барои чӣ? барои ин ки оянда вақте ки шумо бизнеса сар мекунед, аввалин чизе ки дар одамотон ёд метиҳед, ин шиносоӣ бо кабинети шахсӣ аст. вақте ки шумо худатон намедонед ҳамин чиза, албатта ки дар консултантҳои навтон ёд дода наметавонед. ин фаҳмо шуд якумин коре ки кардан дар кор, ин шиносоӣ бо кабинети шахсӣ. агар ки шумо маро фаҳмидаеста бошед, гӯш кардаеста бошед, ду касе дар эфирозӣ дар группа нависед ки фаҳмоай, мо фаҳмидаестем ки тема дар бораи чӣ рафтеса, гап дар бораи чӣ рафтеса. хоҳиш мекунам активӣ бошед. фаҳмо шуд якум қадаме ки шумо бояд ки чӣ кор кунед, яъне ки бо кабинети шахситон бояд ки шиносоӣ кунед, ҳам тавассути барнома ва ҳам тавассути Google Chrome, яъне браузер. хоб, дальш мерем. ва дуюм қадаме ки дӯстони азиз шумо бояд ки иҷро кунед ва истифода баред, ин шинос шудан бо аксияҳои каталог, ки каталог чӣ гуна аксияҳо дорад, бо ҳама гуна аксияҳои каталог шинос шудан, бо аксияҳои проекти Faberlic фореор шинос шудан ва бо аксияҳои ширкати Faberlic ҳамаша хуб шинос мешавед, аз худ мекунед ва закази якумтона мезанед, яъне фармоиши якуматона иҷро мекунед. ин барои чӣ лозим аст?
барои он лозим аст ки вақте ки шумо тамоми аксияҳоро гуфта метавонед, тамоми аксияҳоро аз худ карда метавонед, шуморо барои заказ кардан осон аст, яъне вибр кардан осон аст. дар каталог аксияҳо аст люби две продукти, бонус за покупки, масалан бо дигар аксияҳое ки омадагӣ ҳастанд, масалан се маҳсулотро бо нархи ду маҳсулот гирифта метавонед. ҳамин аксияҳоро шумо бояд ки ҳамаша аз худ карда тонед. яъне бонус чӣ хел аст? 75 сомон бо нархи каталог заказ метавонед. шумо метавонед ки як маҳсулота аз ҳамин бонусҳо, кадом бонусҳое ки омадагӣ ҳастанд, як маҳсулота чӣ гиред? Арзон гиред. агар 150 сомон заказ кунед, маҳсулотое ки бонус қати омадааст, ду донаиш ҳар якаш метавонед гиред. агар 300 сом заказ кунед, ҳамин маҳсулотое ки бонус қати омадааст, метавонед 4 донаиш заказ кунед. ана ҳамин хубиёро бояд ки шумо бидонед. плюси ин шумо бояд ки ҳисоб китоб кардани нархи ҳамин каталога фаҳмед, ёд гиред. шутобе ки оянда як ягон клиент меёбед, як ягон консултанти ояндатонро фаҳмондани мешед, шумо фаҳмонда тонед. барои ҳисоб китоб кардан бинед, агар шумо хоҳед ки маҳсулотҳоро қатъи нархи дастафкаш, терминал ҳамаш ҳисоб кунед, просто ҳамин нарха, масалан ҳамин маҳсулот 999 рублай, шумо ҳаминро зарб мезанед 0.13 кардед. масалан 999 рубл зарби 0.13 баробари 130 сомон. ҳамин маҳсулотҳо нархаш, қатъи дастафкаш, қатъи терминалаш ҳамаш мебирояд. агар шумо хоҳед ки ҳамин маҳсулотро нархи фурӯша ҳисоб кунед, просто ҳамин 999 рубла зарби 0.15 мекунед, нархаш мебирояд. ин шумо метавонед ки чикор кунед? нархи фурӯшаш ҳамин нарх ҳисоб карда дар мардум фурӯшед. ва вақте ки шумо дар давоми як каталог 50 балл мекунед, шумо скидкатон зиёдтарак мешавад. қатъи дастафка ва терминал маҳсулота 0.13 0.12 мегиред. аммо баъзе одамо мегӯянд ки мисол 0.11 мегирем, 0.12. бале, агар ки шумо маҳсулота бе дастафка ва терминал ҳисоб кунед, вай 0.11 мешавад агар 50 балла бошед. агар ки консултанти нав бошед, шумо 0.12 мегиред. бо плюс 4% дастафка дорад. барои ҳамин дӯстони азиз муҳим аст ки ана ҳамин нюансҳоро аз худ кунеду фармоиши аввалатонро иҷро кунед. яъне якум заказҳоро кунед. желательно ман шуморо пешниҳод мекунам ки якум заказҳона кӯшиш кунед ки аз 225 сомон боло анҷом диҳед. барои чӣ? барои ки вақте ки шумо 225 сомон боло анҷом медиҳед, шумо дар автоматик каталоги ояндатонда қатъи закази минималитон туҳфаи пишти каталог мегӯяд ва шумо боз рӯҳбаланд мешавед, боз метавонед ки кортона хубтару беҳтар оянда давом додан гиред. ин барои шумо бениҳоят хуб ёрдам мекунад. барои чӣ заказ кардан дар кор? барои он ки якум имконияти фаберлик ин харидор аст, яъне худ истифодабарии маҳсулот. вақте ки мо шумо то худамон маҳсулота истифода набарем, дар бораи вай хуб гап зада наметавонем, реклама карда наметавонем. масалан бинед, шумо агар бозор равед, масалан ягон либос харед, ҳамун либосро ба бар кунед, шуморо сахт маъқул бошад, писанд бошад, дар пеши ҳама таъриф мекунед ки ҳамин футболка масалан мада сахт маъқул шудагиай, ин ҳамира ман фалон бозор гирифтам, ман ягон ҷои дигар. агар ки шумо маҳсулота нагирифта бошед, дар тана ягон кас дида бошед, шумо албатта ки бая наметавонед тавсия дода ки масалан ин хубе ки безе, барои ки истифода бурдагӣ нестед шумо чиза худатон. барои ҳамин муҳим аст ки мо шахсан худамон маҳсулота истифода барем. хоб, якум коре ки консултанти нав бояд анҷом диҳад баъд аз аъзошавии ин шинос шудан бо кабинети шахсӣ, яъне чӣ хел бора задан дар кор, чӣ хел аплата кардан дар кор, чӣ хел одам регистратсия кардан дар кор, чӣ хел командаи ояндаша дидан дар кор, чӣ хел балоша дидан дар кор, ҳамин чизҳоро ҳамаша вақте ки вай дид ёд гирифт. дуюм коре ки мекунад, бо аксияҳои компания, бо аксияҳои проекти фаберлик форево, бо аксияҳои дуруи каталог ҳамаша шинос мешавад ва якум заказаша мезанад. ва сеюм коре ки бояд ки консултанти нав анҷом диҳад, ин мондани мақсад аст. яъне вай бояд ки мақсад монад дар пеши худаш, ки ман просто барои худам мекарам, ё ки мефурӯшам, ё ки бизнес мекунам. ин бениҳоят муҳим аст. баъзе аз консултантҳо наметавонанд ҷо пешравӣ карда, барои ки барои мақсади муайян надоранд. барои ҳамин шумо бояд ки аввалин дараҷа муайян кунед ки мисол просто так харидор мемонед дар иҷа, ё ки мехоҳед ки харид карда фурӯшед, ё ки мехоҳед ки бизнес кунед. вақте ки шумо агар бизнеса интихоб кардед, баъд насабитон қати шумо боз кор мекунад, чӣ хел дуруст мақсад мондан дар кор, чӣ хел вақт мондан дар кор барои расидан ба мақсад, ҳамаша нуқта ба нуқта нишон медиҳад. ва аввалин дараҷа шумо боз як бор дигар гап мезанам, бояд муайян кунед ки чӣ мақсад доред ва кадом имконияти фаберлика
استفاده بردنش شما سر میکنید. خب دالش میریم. اگر که شما مثلا در پیش خودتون مقصد موندید که بیزنس میکنید، قدمی چهارمی که شما باید که انجام دهید دوستان عزیز، این چی است؟ این آموزش گرفتن. یعنی شما باید که در همین ساحه فبرلیک اقلا اولین درجه آموزش های لازمه را گیرید که شتابی که همین وقتی که شما آینده یگان کسا با بیزنس دعوت کردنی میشوید، با کماد خودتون دعوت کردنی میشوید و یا را درباره همین فبرلیک فهمونده تونید. این به نهایت مهم است. آموزش اولین درجه را شما میگیرید. آموزش اولین درجه در پروژه ما همش پلتفرم سیستم تیار است، میتونید که گرفته استفاده برید. آموزش اولین درجه را شما باز میتونید که از نستانتون گرید پرسون شوید. گلانی مهم است که شما دونید که چیکار کردید، چی پیشنهاد کردید، چقدر درآمد میگیرید. یعنی شما باید که همین مارکتینگ پلان شرکت فبرلیک قطعی شناس باشید که در چی قدر وقت شما میتونید که کدام استاتوس برای چقدر مهنت کردن در کار، چقدر بال کنید، چقدر درآمد میگیرید، همشون حساب کتاب کردنش شما باید درست فهمید که شما که آینده که دعوت کردید فهمونده تونید. این به نهایت مهم است. و باز یک چیز دیگر هم میخوام دوستان عزیز برای شما گپ زنم که در بیزنس ما همه طرفه بودن به نهایت مهم است. ببینید چقدر همه طرفه را مد نظر دارم. مثلا اگر که شما اکسیه ها را بدونید، اکسیه های کاتالوگ، پروسه کاتالوگ، اگر که شما اکسیه های کمپانی را بدونید، اگر که شما اکسیه های پروژه فبرلیک فوره را بدونید، اگر که شما مارکتینگ پلان را بدونید، همین چیزا را، اگر که شما خودتون زکات کردن بتونید، آدم ازو کردن بتونید، بالاتون دیده بتونید، کماندتون دیده بتونید، ابزون کرده بتونید، همین چیزا رو وقتی که شما میتونید، همین قدر چیه شما میتونید که در کنسولتانتی نوتون یاد گیرید. این باز یک خوبی دیگر است که شما میتونید که نسبت هر یک آدمی که دعوت میکنید پدخود یابید. مثلا بعضی آدم‌ها هستن که برای توفا محقولای شما میتونید که وقتی که درباره توفا معلومات دارید، درباره اکسیو معلومات دارید و یا میتونید که بسیار درباره توفا فهمید. بعضی کنسولتانت هستن که بعد پول محقولای میخواد پولی کلام کنه، شما باید مارکتینگ پلان میفهمید. بعضی آدمی هستن که باید میخیل پریزنانی در کارای میراپریاتی در کارش تو که وای روا اشتراک کنه، شما درباره جامعه مو گپ میزنید و دیگر چیزا. یعنی هر یک آدم نسبت خودش قطعی پدخود کردن در و بعضی آدم‌ها هستن که باید محصولات محقولای عاشق محصولات باید اکسیو کاتالوگ میتونید که فهمونین و دیگر چیزا. خب و پنجم کاری که دوستان عزیز ما و شما باید که انجام دهیم این وقتی که بیزنس انتخاب کردیم سر کردنی دعوت. یعنی وقتی که آموزش گرفتیم آدم دعوت کردن سر میکنیم و وقتی که ما و شما دوستان عزیز آدم دعوت کردن سر میکنیم این زینه بعدی است هست قانونی 110-1. همین چیزا خوب درک کنید. قانونی است نام دارد 110-1. این چی معنی دارد؟ این اون معنی را دارد که شما 100 نفر آدم دعوت میکنید، 100 نفر، از این 100 نفر آدم 10 نفر آدم روزی میشود که در کماند شما اعضا شود و از این 10 نفر آدمی که در کماند شما اعضا شد یک نفرش صدقاً کانکریت یعنی بیزنس میخواد و پیشروی میکنه. و باز همین خیلی یک قانون دیگر است که 100 آدم وقتی که شما رجیستراسیون میکنید از بین همین 100 آدم رجیستراسیون کردگیتون یک آدمی سریوز نه لیدر پیدا میشود که وای میتواند که دایرکتور شود و استاتوسی بالاتر بره. انا همین استاتستیکا را شما فهمید دوستان عزیز که بیزنس ما بیزنس شماره بسیار است. یعنی نش بیزنس eta بیزنس بالشیخ صفر. یعنی شما باید که چی قدر زیاد آدم دعوت کنید، چی قدری که زیاد شما آدم دعوت کنید همون قدر شانس زیاد است که در کماند شما آدمای لازمی بسیارتر پیدا میشوند. برای همین وقتی که آدما شما را اتکاز میکنن این پریویشن است، هیچ وقت دلمونده شدن در کار نیست. آدما پروستا امکانیت پیشنهاد کردگی شما را از دست دادن، شما را باید که این یگان چیز تاثیر نرساند. پینوس این دوستان عزیز یک چیز دیگر هم خوب درک کنید که چی قدری که آدمون شما را زیادتر اتکاز کردن رد کردن انا همون قدر زیاد شما تجربه میگیرید، تجربه کاری میگیرید، قطعی آدمون درست رفتار کردن، درست گفتار کردن، درست پیشنهاد کردن بیزنس میآموزید. این به نهایت برای شما را یک تجربه خوب میشود.
من از سرگذشت خودم میخوام یک قانون برای شما گفت زنم که تا اون دمی که یک نفر پیشنهاد مرا قبول کرد و در کماند ما اعضا شد، ما 100 نفر نه، ما 187 نفر отказ فهمیدم. یعنی 187 نفر مرا رد کردند. گفتن که ما نمیکنیم خطی تو این دروغه، این نمیشود، نمیخوام. برای همین استاتستیکا را خوب فهمید که 110 شما 100 نفر را دعوت میکنید، 10 نفرش قبول میکند اعضا میشود، از همین 10 نفر ممکن یک نفرش برزه کسب کند، دلش خطی شما کار کرده رفتن گیرد. این پریویشن است، برای همین دلش رفتن میگیرید. و قدم آخرانی که با شما باید که انجام بدید دوستان عزیز، این تکرار عملهای پایانی. تکرار عملهایی که من اولی ابوچنی گفتم. یعنی چی عملها؟ آدم دعوت کردیم، خطی وای همین کارایی که خودمون کردیم هم کارا نشون میدیم. یکم وای آدم کابینت شخصی نشون میدیم، یعنی شناسایی با کابینت شخصی. دوم شناسایی با اکسیهای کاتالوگ، کمپانیا و پروژه و زاکاز یکم. سوم مقصد موندن که آدم پروسا میخرد یا که میفروشد یا که بیزنس سر میکنه. چهارم آموزش گرفتن، یعنی درس‌های خودمون پروفسیونال شدن، دانشجوی اولین درجه را گرفتن تا که در دیگران فهم کنیم. پنجم این دعوت کردن آدم‌ها، یعنی همون وقتی که آموزش گرفتین بیزنس سر کردین، آدم‌ها رو با کماندتون دعوت کردن شروع میکنیم. ششم قانونی 100 10 1، یعنی 100 نفر دعوت میکنیم، 10 کس قبول میکند اعضا میشود، یک نفرش برزه کس میکند، دلشی رفتن میگیرد. انا این چیزا خوب درک کردن در کار. و هفتم این چی است؟ تکرار کردن عملهای پایانی. من تمام کردم دوستان عزیز. اگر که اوید یعنی فهموندگی ما یگام سوال داشته باشید میتونید که پیشنهاد کنید. اگر که سوال نباشد من حاضر سلاید شما در روی میکنم. همین سلایدی که ما از بالای همه برآمد کردم تیار کرده بودم، شما هوای گرفته استفاده برید. برای آدمایی که مرا تماشا کردن وظیفه خانگی و آینده تماشا میکنن، یکم با کابینت شخصی خودتون خوب شناس شوید. بعضی لیدرها خودشون هم کابینت شخصی قطعی خوب شناس نیستن. دوم اکسی های کمپانیا، کاتالوگ و پروژه فاوریت فوریو را همشه خوب آموزید. سوم زاکاز یکم تون میکنید، اسکرین شات میکنید، در گروه روی میکنید. و چهارم اویدی یکم دوم سوم وظیفه خانگی در گروه ارچوب راون میکنید که مثلا ما کابینت شخصی آموختم، اکسی ها را آموختم و فرمایش یکم کردم. اینا مثلا اسکرین شاتش. اویدی مثلا ویدیو آموزشی که چه خیلی ویدیو آموزشی را ایجاد کنید، میتونید عکس را از ویدیو آموختن میتونید، همین چیزا را ما سیلکوی گروپ ها را در شما روان میکنم. همه ویدیو آموزشی هست، همونجا میتونید که در اومده آموزش را از خود کنید دوستان عزیز. یگام سوال هست؟ سلامت باشید.